ngami hono saldata mpia ndaminawe kwanzani juwe za barindi ni urengo riski na vongo jukai waondua zilo kwa tujulao madahoni wendo harmansi kao ematwabibu kwa tefikas shangu roho wende hivo ili beseode wangali zila arhami utimu hara hona suliho komore utimu hara zajirizi na mjilezo kali nibala mnezi mgu zomino mba mnezi mgu hafatu soonsi tikatrenga beka bula tikazanika ambigimtu nani ambatileo tatundu tulaso lokanga mwende ngojo kae volinde volia mwisosu kwa leo unambiazo hapa saka ndi volia mwisanja kabjua aiwa rongwendini waju hambo wakomori haukaya nga mkineshoka usikwa leo nga mashughuli mia njia afanywa hono Marseille ani na wandua zilwa rongwendini waju ambi wakomori nuko mimi naju hamba tujambaze mashughuli zimguze mbabe kanga mwana manga msajaja nuka hono mbapa namba binonga pa msajaja Mwenyezi Mungu jori hafadhi wisha ngasibo mguju Dardo suli hasalama Mwenyezi Mungu jori hafadhi kama wabenzi ye wana heli wakobaliwa wana kutimu harakaya ekawade unudu enda wa kekomori ngabajoka vizira mwana karti wa haraka Mwenyezi Mungu jori hafadhi nti ya hatu wade kuna hujarumenti hatu kama wabenzi suala la mwisho kwanza njua ukayanga mkinesho kaya Marseille ni mashughulika jazia wasuendini wa Jonika wazazi wanasho hatu kama wajunga unu Marseille ikawa wakati unu wedono ufanya mazima shughuli shakwa chudunga zila anzima za rengwa ni daula Faransa au kangwa upo mguju wajokeni zirenda upya Mwenyezi Mungu ndo ufani donc wanaujua uzizia akayaini ya umbi wangu josiwa yatumbiwa kana usiwa doka ya hakika kwa elimi mtate wa mashughuli ni hande mashughuli shaholi hozenongozini zijazijiri ndunge mhara waneka mrambi wafe kabateli atujohufa Mwenyezi Mungu akaharmu utojiritar mesiri ya hahe harirenge sheka harambia kwa undasi so mdubanu kujohufai mrajo ndeze mbiyo nkali mri atawe abanga mumdogozoni nyi wanama mlone mashughuli ya ho anaoda hukana baraka riziye ranzi hamuda jeheli zalikoli za dalwa hamuda riwone emunyenzi zojora mbari fanye rifanye nizotojora mbari fanye ritifanye yemisihiri mono kaibalwa iyo ndo ando adoswalia yemahala pia yadalwa yenyi wako moriza barindi ni otokaya motosagiri lahanywa nyiche na mziye mashughuli yanu daijo kirine de harmoya okumbi huo nende narawa uwade njenito wala wana na wahanti ho dahoni na wema na jarmo ukumbi tijarmo ukumbi njen nipate bangu njen liwa sheka wala wanahundri hakaya wafuonze aba mjoka uliwa nindo ingar joka hangaliwa nindo ingar joka unjala pitali ndai na sisi jomwabia nukani wanama na mtafadhali riziye mashuhuli ho muda wandu wakaiziziwa da ya dunia kena toka urikile opia shanga abo wajohenda gabo joka namu gekarta fadhali siwaka umorira kamengoni muhanra joka ukana muo ritike mengoni muhanra joka urengwano wade unu ngamu mtafadhali nikadabili ukaya ye presida wa hensinu hai saharenge decision generali harumero pakamili ne mahala pia ukaketi na dura mahalani ya mrazi ngwarani wade yanjie mahalani wade utiyo mmonezele ngozo ntipia hata o wana wazilo otonomo likoli ngwa modani na wazaza hao wajoka waliwa shumaji tekniki no hasa babundo wade unu alafu tujo mwabanu kaya hatuana mashuhuli wadahoni na mwaziye Mwenyezi akaurongoza harambia ukaya rimtoi riteo mtume ritoi nwana nwafaume waliobo ziju yabo ijuka kairi ikari wafikizo walu harmao mji wa hamba haukandor tujo tabiha hata bajobuli hani hanzia haukaya ndeheliyo wadengo rengao shadu Mwenyezi Mungu amwanzishia ukayengwendo sha ngabono ngondo ukangasi harmansi ya wandu yabo ilaze muri rengelu wayu warambia rirumie shohatu decide uroha hono Marseille bano abanga Kiev kutimara hata heli wanawe security heli lo hono heli wandu watabishwa ozegan wandu ajifadha mwade uno Mara hata wade Mwenyezi Mungu yautia Mwenyezi Mungu jori hafadhi inshallah kana ye kawamwe mvyo banu wendao Komori Dar es Salaam nchojora wendao ye kuchona ukaya ukamansi ka ukama hifadhi
bojoka hujanga liwando hawe bekes do jirisha umujunda matwabibu wema yekuti mhara hata ukayangoro hojao watina tamba security ino singa simhara kartina shwa kanda jero tapelo wa mbizatu abwalwa wade lazima kufanya voyage ebanu ngwendo ha Komori ngwendo ha Dar es Salaam ngwendo ha Addis Ababa ngaro Dar es Salaam yeyi ho Dar es Salaam Komori wendo Dar es Salaam no wade unu ando sa de base ndisiza bonde Dar es Salaam asbabu ngaro de bafanye soe wa rizaji suala la mwisho lintutabisha ukaba no wakati no ngasar mwe vole ngasikievo ngarjolo hatale banu swala la mwisho wasuyendeni wajonika wanduka wajimunda ho haruma omji wa Marseille au vitroli holio ili wandwa watawo wadeunu awandu akehulenu sina shwa taarifanyi wamwendeza Mwenyezi Mungu shakutua mbio kaya wajihifadhi arjojihifadhi do somhono rifanya zeswe ngudo uju أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النيابة يا مفتورة يا هو كومور جيموناو ونو فرنسا خاصة هرموم جو مارسي كرنزوري شو بيزيزه وكايا زي مزور زيرينغواو لما ضمن واحد دولة فرنسا ولا وانا رئيس واحد فرنسا إيمانويل ماكرون يجي وسيلي وزير وهاندا إدوارد فيليب wanaonsi pia wakahonesa za hadhar za kablazimu zirengwa ili wahufie o wakazi si holiho si wa Komor si wa ndugu waziwao wa majano wakazi wa Faransa abonga sina mezuri mbili akablazimu rizihifadhi nono nizarengwa ni madhamana heda ula Faransa waonesa ukaya haina ndongo ijusi babisha o wade utsambalie hawinji wazizi yao na mongoni mwizo ndo msomo na singarjua ukaya kabati mbahindu ya valeur haruma zensi za maendeleo zinu za zidia omsomo na uwavzia wakiankondoni ili wahifadhi yaswiha ya wanadamu izo ndizo mtume sallallahu alaihi wasallam arinikaza mezuri hizo ya ukaya haruma hadithi yahe haunesa ukaya la yuridu mumridun ala musuh ya ulona owade eka njia vahanu walio walo wanono yardaunesa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ukaya fir min al-majdumi kama tafirru min al-asad ekawo nomrulo na wade wa husumpia mtrawe hamande heli utawao simba mtume sallallahu alaihi wasallam harma hadith ya Jabir bin Abdullah ya ukaya delegation ya Thaqif ijiba Aisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam shahambi wa ukaya harma delegation hiyo ngiona mrikao ngiona wade wa husumpia wa mtume hambeshandume hende hamambia ukaya rejei irja faqad bayanaka yani rejei huwa la yahkarihisa rirenge o mubaya wa haho haizo abu mtume sallallahu alaihi wasallam hakautawa yatije hasumpia uwadi au hasumpiza emrola sumpiza ngorojina hizo ni hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambiyaka wala tulqu bi aidikum ila tahluka msijangamize msijipule bahari ulawana na Yesu ya muftora hadzina lahe mufti wahe wa Komoro walu Faransa nwamshangirie wajuliza wa Komoro ya ukaya zema shughuli gazi zilo hizo mfano haruma majlisi alafia kaye ya hele bavulahe embanku wayazia na hayo majlisi ya haenda wainjilie mali za homsihiri wa juma wa nyimeni ulawana na hizo abo mikosanyiho ya hoa Komoro ya kimashughuli na kimajlisi hata juma barengwa hatua yaka ejuma wandu watitanye bazima au kakartujo jobalo wadelo mweje ili wandu hifadhi unono aho wakazi heza ngozinu abo walo Marseille wasawarengeze hadhar za hao tima shughuli timajlisi tinde juma o wandu wajorejeo malahoni warengeze hadhar za hao hamande heli ratahadharishiwa nedini ya hatu rarudi rajara tahadharishiwa ne madhamana wa hedaula ya Faransa ngarumba Mwenyezi Mungu wadeunu Mwenyezi Mungu yartoleo ha amani Mwenyezi Mungu hifadhi ntinu ya hifadhi Komor
rengeze hadhar za hatu izoramba rifanye orahafu riudumishe Mwenyezi Mungu yarihifadhi inele balinu abo si urejebo mguju hamande heli Mwenyezi Mungu yarambia ukaya ud'u rabbakum tadarruan wa khufya darende ramobe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala arijosize le balinu au kaya holiho sisi wa Waislamu abo si urejebo mguju ele arijosize le balinu na hizo ndizo romba au Mwenyezi Mungu narihifadhi yahifadhi waloma siwani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Bonjour, ici Nasruddin Haïdari, président du CRAN de Marseille. J'invite la communauté comorienne à ne pas faire de mashouhouli, à ne pas faire de majlis, à respecter scrupuleusement les règles qui ont été données par Emmanuel Macron pour ne pas que le coronavirus se propage au sein de la communauté comorienne et au sein de la communauté marseillaise. Faites très attention, pas plus de rassemblement de 100 personnes. C'est une absolue nécessité. Préservons-nous et préservons aussi nos proches. Merci. Il y a des consignes qui sont passées, des consignes qu'on applique. On prend nos précautions, on fait attention, on respecte les consignes, donc peur non. Maintenant, ce qui doit arriver arrivera, mais nous on n'a pas peur. Non. Est-ce que vous êtes au courant qu'aujourd'hui c'est le dernier vol? Oui, on est au courant que c'est le dernier vol. Après, par rapport aux aéroports, il n'y a pas de consigne pour l'instant, il n'y a pas de fermeture. C'est les compagnies qui choisissent de fermer ou pas les vols. Donc pour l'instant, on n'a pas de peur, pas de souci. S'il y a un souci, on sera au courant. On prendra nos dispositions, voilà, mais pour l'instant, on n'a pas peur. Votre nom, s'il vous plaît? Amada Djambaye, de Fougouni. Merci. Marhaba Menji. Salam alaikum. Oui, merci pour ces questions. Donc, pour répondre à la première, effectivement, nous, on est constamment en contact par rapport à l'organisation du match, des prochains matchs. Donc, effectivement, lorsqu'on a eu cette information, nous étions ensemble avec l'ensemble du staff pour partager déjà cette information et ensuite nous orienter sur les futures échéances. Ensuite, est-ce qu'on est déçu? Non, absolument pas. On n'est pas déçu. C'est une décision qui vient de la CAF. Donc, je crois qu'il était important que la CAF se positionne par rapport à ce phénomène du coronavirus pour préserver l'ensemble des participants, comme je l'ai dit cette semaine dans les colonnes d'El Watan. Donc, c'est une décision responsable de l'autorité du football africain. Nous, on s'y soustrait et puis de nos côtés, on va faire en sorte de se préserver et d'encourager l'ensemble des populations à en faire autant. Donc il n'y a pas de désolation ni de déception. On est déjà orienté sur les prochains matchs, c'est notre travail et avec le staff, on se prépare déjà sur les prochaines échéances. Voilà comment on fonctionne. En tant que professionnel, on ne doit pas subir les événements mais les anticiper. Donc on avait déjà plus ou moins anticiper cette possibilité. Voilà, à très bientôt, merci, au revoir.